अरे हूज द सीएमओ हियर? सीएमओ कोण आहे रे? सीएमओ कोण आहे? हूज द सीएमओ? Where is the CMO? All of you, where is the CMO? Where is he? Call him. Pass. तू CMO? तू CMO? तुला उलोवपाक सारखे रीत आहे ना? आता प्रेसाचो एक मनीस आयिल्लो इंजेक्शन मारपाक, यू कॅनॉट गाईड हिम प्रॉपरली. You learn to control your tongue. You're a doctor. Don't force me to act. I generally don't lose my cool. But you have to behave yourself. However much you're loaded, you will talk properly to the patient. And guide the patient. Urban health center and चल, हांगा चल म्हणून तू कित्याक रावला ना वय? कित्या खातीर जॉब घेता गव्हर्मेंटान? उलोवपाक रीत आसूंक जाय तुका. तूं डॉक्टर तूं. मास्क काड पयलीं, म्हाका तोंड पळोवंक जाय तुजें. सांबाळून एका सस्पेन्शन ऑर्डर करा. You're a doctor to serve the poor people here. I am suspending you. When the inquiry is initiated, you give your explanation. Eka suspension, I want him relieved right now from here. भाषा हांव वापरता एकदम नरम. And ज्या म्हण I am telling you, you listen. Go home. Go home. You can go home. They let the residents and senior residents. You go home. सर आज व्हिजिट केली जीएमसी व्हिजिट केली. यो डॉक्टर व्हिजिट केली. एक पेशंट्स बी आशिल्ले थोडे पळोवपाक आयिल्लो मुद्दम. आनी मेन म्हणजे कितें टायम टू टायम आमचे डॉक्टर्स बी सगळे बरें काम करतात. तांकां कितें खंय कितें कमी लागता जास्त वयर सकयल जाता तें पळोवपाक. आनी आयज लोकांचे कंप्लेन एक सीएमओ एक डॉक्टर रुद्रेशाचे ताका सस्पेन्शनाची ऑर्डर हांवें दिल्या. असले डॉक्टर जे गरिबांची सेवा करूं शकना तांकां कांयच काम ना हांगा गव्हर्मेंट सर्विसान काम करपाक. आमी मंत्री म्हणून आमी काम करता पण हे असले परिस्थिती घडटा तेन्ना एक्शन घेवचें पडटा. आनी गोवा मेडिकल कॉलेजचे डॉक्टर एकदम बरें काम करता पण केन्ना केन्ना असले बी विचित्र प्राणी निर्माण जाता. ती करतलो कितें?